Hello and welcome to Wash and Worship. Hola y bienvenidos a Wash and Worship. We are an outreach ministry proclaiming the good news of Jesus by preaching God's Word in the Holy Scriptures. We are not a church. If you believe in Jesus, you need a good Bible-teaching church that will disciple you in the ways of Jesus. You can attend Uptown Baptist Church 2 blocks east of us on Wilson Avenue on Sunday at 10:30 a.m. and the Spanish service at 4 p.m. Somos un ministerio de alcance que proclama las buenas nuevas de Jesús, predicando la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. No somos una iglesia. Si crees en Jesús, necesitas una buena iglesia que enseña la Biblia y que te discipule en los caminos de Jesús. Puede asistir a Uptown Baptist Church a 2 cuadras la este de nosotros en Wilson Avenue. Servicio en inglés los domingos es a las 10:30 y servicio en español es a las 4 de la tarde. We are grateful to Mr. Kim, the owner of Washu Coin Laundry, for the use of his business and ask that you respect it. Please remember that other people may need to use the restrooms, so please keep them clean and do not take up much time in them. Agradecemos al señor Kim, el dueño de Wash U Coin Laundry, por el uso de su negocio y le pedimos que lo respete. Recuerde que otras personas pueden necesitar usar los baños, así que manténganlos limpios y no ocupen mucho tiempo en ellos. I will take this time to remind everyone of the rules. We provide 1 machine per person or family unit, and will only pay for 1 load of laundry in machines that charge $6.75 and below to wash clothes, and we will provide 2 soap pods per wash, dryer sheets, and 1 bleach pod. Quiero aprovechar este momento para recordarles a todos las reglas. Proporcionamos una máquina por persona o unidad familiar y solo pagaremos una carga de ropa en máquinas que cobran $6.75 o menos para lavar la ropa, y proporcionamos 2 cápsulas de jabón por lavado, toalletas para la secadora y una cápsula de cloro. We will serve food at 5 p.m. and hand out items at 5:30 p.m. You may have 3 items per person. Of the 3 items, only 1 item can be a piece of clothing or towel. We will stop services for laundry and handing out tickets at 4:30 p.m. and we will only service the first 50 people who come in. You must have laundry, food, and item tickets to take part in the services provided. Serviremos comida a las 5 de la tarde y entregaremos los artículos a las 5:30. Usted puede obtener 3 artículos por persona. De los 3 artículos, solo un artículo puede ser una prenda de vestir o una toalla. Dejaremos de prestar servicios de lavandería y entrega de boletos a las 4 y solamente atenderemos a las primeras 50 personas que ingresen. Debe tener boletos de lavandería, comida y artículos para participar en los servicios prestados. I will be preaching from Mark chapter 7, 1 through 13. And you can follow along with me in either the English or Spanish Bibles available with us. The Gospel of Mark tracts on the counter or on your Bible app on your phone. Estaré predicando de Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. Y puedes seguirlos en las Biblias en inglés o español disponibles con nosotros o tu aplicación bíblica en tu teléfono. During this sermon, we ask that all conversations be kept to a minimum, please. Durante el sermón pedimos que todas las conversaciones se reduzcan al mínimo, por favor. Let us pray. Oremos. Holy Father, you are faithful and your love endures forever. Thank you for this opportunity to speak your word today. I ask again, as we always do, that you will open the ears of the people here today to not just hear your words, but to receive and come to know you. You are not a burdensome God. Your yoke is easy. May they come to know you truly and your Son, our Lord and Savior, the Christ. Amen. Santo Padre, eres fiel y tu amor perdura para siempre. Gracias por esta oportunidad de hablar tu palabra hoy. Te pido de nuevo, como siempre lo hacemos, que abras los oídos de las personas que están aquí
hoy, y no solo para escuchar tus palabras, sino para que las reciban y lleguen a conocerte. Tú no eres un Dios agobiante. Tu yugo es fácil. Que lleguen a conocerte verdaderamente a ti y a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Read along with me in Mark 7, 1 through 13. And the Pharisees and some of the scribes gathered around him when they had come from Jerusalem, and had seen that some of his disciples were eating their bread with defiled hands, that is, unwashed. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they carefully wash their hands, thus observing the tradition of the elders. And when they came from the marketplace, they do not eat unless they wash themselves. And there are many other things which they have received in order to observe, such as the washing of cups and pitchers and copper pots. Lee conmigo en Marcos 7, 1 a 13. Y los fariseos y algunos de los escribas se reunieron alrededor de él cuando vinieron de Jerusalén. Y vieron que algunos de sus discípulos comían su pan con las manos contaminadas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen si no se lavan las manos con cuidado, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vienen de la plaza, no comen si no se lavan. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar, como el lavado de copas, cántaros y ollas de cobre. And the Pharisees and the scribes asked him, Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat their bread with defiled hands? And he said to them, Rightly did Isaiah prophesy of you hypocrites. As it is written, the people honors me with their lips, but their heart is far away from me. But in vain do they worship me, teaching as doctrines the commands of men. Leaving the commandment of God, you hold to the tradition of men. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan según la tradición de los ancianos, sino que comen su pan con las manos contaminadas? Y les dijo, con razón profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres, dejando el mandamiento de Dios. Te aferras a la tradición de los hombres. And he was also saying to them, You are good at setting aside the commandment of God in order to keep your tradition. For Moses said, Honor your father and mother, and he who speaks evil of father and mother is to be put to death. But you say, if a man says to his father or his mother, whatever you might benefit from me is Corban, that is to say, given to God, you no longer leave him to do anything for his father or his mother, thus invalidating the word of God by your tradition, which you have handed down, and you do many things such as that. Y también les estaba diciendo, ustedes son buenos para dejar a un lado el mandamiento de Dios a fin de guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que habla mal de padre o de madre morirá. Pero tú dices, si un hombre dice a su padre o a su madre, todo lo que puedas beneficiar de mí es corbán, es decir, dado a Dios, ya no los dejas hacer nada por su padre o su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido, y haces muchas cosas como esas. Jesus and his disciples landed by boat on the shore of Gennesaret, and many people who saw him brought the sick, the lame, and the demon-possessed to him to be healed and cleansed. This was an exhausting event the disciples went through, and as always, they grew hungry and ate some bread. Jesús y sus discípulos desembarcaron en barca en la costa de Genesaret,
Y muchas personas que lo vieron le trajeron a los enfermos, a los cojos y a los endemoniados para que los sanara y limpiará. Este fue un evento agotador por él que pasaron los discípulos y como siempre tuvieron hambre y comieron un poco de pan. And the Pharisees and some of the scribes gathered around him when they had come from Jerusalem and had seen that some of his disciples were eating their bread with defiled hands, that is, unwashed. The Pharisees came from Jerusalem to investigate Jesus, performing many great acts of power for the infirm. They traveled roughly 180 miles to Gennesaret to see what was going on, and when they arrived and observed Jesus and his disciples, they were taken aback, for the disciples were eating bread with dirty hands. Y los fariseos y algunos de los escribas se reunieron alrededor de él cuando vinieron de Jerusalén y vieron que algunos de sus discípulos comían su pan con las manos contaminadas, y es decir, sin lavar. Los fariseos vinieron de Jerusalén para investigar a Jesús, realizando muchos grandes actos de poder para los enfermos. Viajaron aproximadamente 180 millas hasta Gennesaret para ver lo que estaba sucediendo. Y cuando llegaron y observaron a Jesús y sus discípulos, se sorprendieron porque los discípulos estaban comiendo pan con las manos sucias. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they carefully wash their hands, thus observing the tradition of elders. And when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash themselves. And there are many other things which they have received in order to observe, such as the washing of cups and pitchers and copper pots. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven cuidadosamente las manos, observando así la tradición de los ancianos, y cuando vienen de la plaza, no comen si no se lavan, y hay muchas otras cosas que han recibido para observar, como el lavado de copas y cántaros y ollas de cobre. They washed their hands often when they came from the market, or before they did eat, not for decency and neatness, but out of religion, lest they should have been defiled by touching any unclean people, or any polluted things, and not their hands only, but their pots and cups, their beds and tables and brazen vessels. As indeed there is no stop when men have passed the hedge of divine institution, where it is hard to discern an ordinance of God in the rubbish of their superstitious traditions. Matthew Poole. Se lavaban las manos a menudo cuando venían del mercado o antes de comer, no por decencia, honestidad y aseo, sino por religión, para que no se contaminaran al tocar a algún pueblo sucio o alguna cosa contaminada, y no solo sus manos, sino sus ollas, tazas, sus camas, mesas y vasos de bronce. Como en verdad no se detiene cuando los hombres han pasado el cerco de la institución divina, donde es difícil discernir una ordenanza de Dios en la basura de sus tradiciones supersticiosas. The tradition of the elders was that all were to wash their hands before a meal, a cleanly custom and no harm in it, and yet care for the body which is of the earth, but they placed religion on it and would not leave it as it was in its nature. People were at their liberty to do it or not to do it, but they interposed their authority and commanded all to do it upon pain of excommunication. This they kept up as tradition of the elders. The Pharisees pretend to have a zeal for the authority and antiquity of the elders and their traditions, when it is nothing but a zeal for their own wealth, interest, and dominion that governs them. La tradición de los ancianos era que todos debían lavarse las manos antes de comer, una costumbre limpia.
sin daño en ella, y sin embargo, cuida del cuerpo que es de la tierra, pero pusieron la religión en ella, y no quisieron dejarla como estaba en su propia naturaleza. La gente estaba en su libertad de hacerlo o no hacerlo, pero interpusieron su autoridad y ordenaron a todos que lo hicieran bajo pena de excomunicación. Esto lo mantuvieron como una tradición de los ancianos. Los fariseos pretenden tener celo por la autoridad y antigüedad de los ancianos y sus tradiciones, cuando no es más que un celo por su propia riqueza, interés y dominio lo que los gobierna. Mateo Enrique. And the Pharisees asked Jesus, "Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat their bread with defiled hands?" Before I get to Jesus' answer, I want to show you something. Have you thought about your traditions? You may say that you hold no traditions, but I would disagree with you. You have standards by which you define and live. You apply your standards to others, and if they do not participate with your standards, you will ask the question, why do you not do according to my standards? Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan según la tradición de los ancianos, sino que comen su pan con las manos contaminadas? Antes de llegar a la respuesta de Jesús, quiero mostrarles algo. ¿Has pensado en tus tradiciones? Puede que digas que no tienes tradiciones, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Tienes normas por las cuales defines y vives. Aplicas tus normas a los demás, y si ellos no participan de tus normas, te preguntarás, ¿por qué no haces de acuerdo con mis normas? This will lead you to frustration, escalation, and even, in some cases, violence. You will challenge the offender as the Pharisees have challenged Jesus. As people do not live up to your standards of what is right, the Pharisees are questioning Jesus with the authority of the elder tradition because the disciples were not living up to their standards. Esto te llevará a la frustración, incluso en algunos casos a la violencia. Desafiarás al ofensor como los fariseos han desafiado a Jesús. Como la gente no vive a la altura de sus normas de lo que es correcto, los fariseos están cuestionando a Jesús con la autoridad de la tradición de los ancianos, porque los discípulos no estaban viviendo a la altura de sus normas. Jesus responds, "Rightly did Isaiah prophesy of you hypocrites. As it is written, this people honors me with their lips, but the heart is far away from me. But in vain do they worship me, teaching as doctrines the commands of men. Leaving the commandment of God, you hold to the tradition of men. I will not suppose you hold to the doctrine of God, but the doctrine of men. Be that from your parents, public school education, the school of hard knocks, higher education, or even television and media." Jesús responde, con razón profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dios, sino a la doctrina de los hombres, ya sea de sus padres, de la educación, de la escuela pública, de la escuela de los golpes duros, de la educación superior o incluso de la televisión y los medios de comunicación. You do not know the commandments of God, so you make your own commandments, like imposing pronouns on another people, commanding them to accept your way of life, holding to a code of ethics, like Bushido or Masonry, or holding to a religion that twists the Holy Scriptures to fit your desires. The Catholic Church is ripe with traditions established by the Pope and imposes a works-based religion that does not lead to salvation.
Other religions are similar in function, a system of traditions based on a lack of understanding of the Holy Scriptures. No conoces los mandamientos de Dios, así que haces tus propios mandamientos, como imponer pronombres a otras personas, ordenarles que acepten tu forma de vida, aferrarte a un código de ética como el budismo o la masonería, o de tradiciones estabilizadas por el Papa. Impone una religión basada en obras que no conoce a la salvación. Otras religiones son similares en función, un sistema de tradiciones basado en la falta de comprensión de las Sagradas Escrituras, si es que se usan. And then some proclaim a knowledge of God, but only for appearances. They do not live out the commandments of God, but merely pay lip service. You have heard some say Christians should not judge using the scriptures, Matthew 7:1. Do not judge. But they use that in judgment on others, not knowing what the scripture said. Do not judge so that you will not be judged. For with what judgment you judge, you will be judged. And with what measure you measure, it will be measured to you. Here is that standard again. By what standard you measure to others, you will be measured. If you do not live by your standards, but require others to do so, you would be a hypocrite like the Pharisees. Y luego algunos proclaman en conocimiento de Dios, pero solo por las apariencias. No viven los mandamientos de Dios, sino que simplemente hablan de labios. Ustedes han escuchado a algunos decir que los cristianos no deben juzgar, usando la escritura de Mateo 7:1, no juzguen. Pero usan eso para juzgar a otros y ni saben lo que dice la escritura. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgues seréis juzgado, y con la medida con que midáis se os medirá. Aquí está ese estándar de nuevo. Por el estándar por el que midas a los demás, serás medido. Si no vives de acuerdo con tus normas, sino que exiges que otros lo hagan, sería un hipócrita como los fariseos. Yet Jesus shows the Pharisees their error and derides them, saying, "You are good at setting aside the commandment of God in order to keep your tradition. For Moses said, 'Honor your father and your mother,' and he who speaks evil of father or mother is put to death. But you say, if a man says to his father or his mother, 'Whatever you might benefit from me is Corban,' that is to say, given to God, you no longer have them to do anything for his father and his mother, thus invalidating the word of God by your tradition, which you have handed down, and you do many things such as that." Sin embargo, Jesús muestra a los fariseos su error y se burla de ellos diciendo, ustedes son buenos para dejar de lado el mandamiento de Dios a fin de guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a su padre y a tu madre, y el que hable mal de padre o de madre morirá. Pero tú dices, si un hombre dice a su padre o a su madre, todo lo que puedas beneficiar de mí es Corbán, es decir, dado a Dios, ya no lo dejas hacer nada por su padre o su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido, y hacéis muchas cosas como esas. You see, what was handed down by Moses, who gave the Hebrews the law of God? God spoke his commandment to the Hebrews in Exodus 20:12. Honor your father and your mother, that your days may be prolonged in the land which Yahweh your God gives you. The Westminster Shorter Catechism, questions 64 through 66, states that the fifth commandment requires preserving the honor and performing the duties belonging to everyone in their several places and relations as superiors, inferiors, or equals, and forbids the neglecting of or doing anything against the honor and duty which belongs to everyone
in their several places and relations with a promise of long life and prosperity, as far as it shall serve God's glory and their own good, to all such as keep this commandment. Usted ve los que fue transmitido por Moisés, quien les dio a los hebreos y la ley de Dios. Dios habló su mandamiento a los hebreos en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. La pregunta 64 a 66 del Catecismo Menor de Westminster declara que el quinto mandamiento requiere preservar el honor y cumplir con los deberes que pertenecen a todos en sus diversos lugares y relaciones, como superiores, inferiores o iguales, y prohíbe descuidar o hacer algo en contra del honor y el deber que pertenece a todos en sus diversos lugares y relaciones, con una promesa de larga vida y prosperidad en la medida en que sirva para la gloria de Dios y sus relaciones, para su propósito bien a todos los que guarden este mandamiento. In the holiness code of Leviticus 20:7-9, Yahweh commands, "Therefore you shall set yourselves apart as holy and be holy, for I am Yahweh your God, and you shall keep my statutes and do them. I am Yahweh who makes you holy. If there is anyone who curses his father or his mother, he shall surely be put to death. He has cursed his father or his mother, his blood guiltiness is upon him." The commandment is not simply about speaking evil of one's parents, but about showing disrespect and disobedience towards them. The punishment for speaking evil of one's parents is death, which is a severe penalty that underscores the gravity of the offense. En el Código de Santidad de Levítico 20:7-9, Yahweh ordena: "Por tanto, apartaos y sed santos, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Y guardaréis mis estatutos y los pondréis por obra. Yo soy Yahweh que os santificó. Si hay alguien que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Ha maldecido a su padre o a su madre. Su culpabilidad de sangre está sobre él. El mandamiento no se trata simplemente de hablar mal de los padres, sino de mostrar falta de respeto y desobediencia hacia ellos. El castigo por hablar mal de los padres es la muerte, que es una pena severa que subraya la gravedad de la ofensa. Yet the tradition of the Jewish priests states that as long as any man gives to God via the synagogue, then he is no longer obligated to respect, obey, or honor his father or mother. And he can respond that it is Corban, given to God, and be free. Whatever the man's parents may have benefited from, his parents won't benefit from it. Keep this in mind. When Paul speaks of elder men and widows, if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. 1 Timothy 5:8. Indeed, the honoring of one's parents is a good thing, and it will go well with you. But I will go one further. I encourage you to honor one another, defer to each other, and show respect. What you measure to a person will be measured to you. Thus, if you want a friend, be a friend. If you want respect, give respect. Sin embargo, la tradición de los sacerdotes judíos afirma que mientras el hombre dé a Dios a través de la sinagoga,
ya no está obligado a respetar, obedecer y honrar a su padre o madre. Y él puede responder que es Corbán, entregado a Dios, y ser libre. Sea lo que sea de lo que se hayan beneficiado los padres del hombre, sus padres no se beneficiarán de ello. Tenga esto en cuenta cuando Pablo habla de los ancianos y las viudas. Pero si alguno nuyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. De hecho, honrar a los padres de uno es algo bueno y les irá bien, pero yo irá más allá. Los animo a que se honren unos a otros y se someterán unos a otros y muestren respeto. Lo que les mides, evalúas a una persona, se te medirá a ti. Por lo tanto, si quieres un amigo, sé un amigo. Si quieres respeto, da respeto. Therefore, if we look at what the Pharisees are doing, they are burdening their flock with unnecessary traditions that do not even exist in Scriptures. And I would encourage you not to do as they do, but pick up a Bible and read it. Yes, the Bible has rules, but they are there to show you Yahweh's righteousness and how much easier life is when they are obeyed. But don't do it because you have to. Do it because you want to. Listen to this quote from the Reverend Most Right Michael Foster. Por lo tanto, si miramos lo que los fariseos están haciendo, están cargando a su rebaño con tradiciones innecesarias que ni siquiera existen en las Escrituras. Y los animo a que no hagan lo que ellos hacen, sino que tomen una Biblia y la lean. Si la Biblia tiene reglas, pero están ahí para mostrarte la justicia de Yahvé. Y cuánto más fácil es la vida cuando se obedecen. Pero no lo hagas porque tengas que hacerlo, hazlo porque quieres. Escuchen esta cita del reverendo muy correcto Michael Foster. Jesus is not abolishing the law in any way, shape, or form in the New Testament. But he is ripping away, clearing away the traditions of men that have obscured the pure simplicity of God's law. The Pharisees took God's law and made it into an oppressive tax code. If you took the U.S. tax code and put it in one book, it'd be 70,000 pages. In the Old Testament, we have slightly over 300 case laws that showed Israel how to apply the Ten Commandments in their particular context. And those 10 commandments can be broken down in 2 commandments: love God and love your neighbor as yourself. Jesús no está aboliendo la ley de ninguna manera en el Nuevo Testamento, pero está arrancando, borrando las tradiciones de los hombres que han oscurecido la pura simplicidad de la ley de Dios. Los fariseos tomaron la ley de Dios y la convirtieron en un código tributario opresivo. Si tomaras el código fiscal de los Estados Unidos y los pusieras en un libro, tendrías 70,000 páginas. En el Antiguo Testamento tenemos un poco más de 300 jurisprudencias que mostraron a Israel cómo aplicar los 10 mandamientos en su contexto particular, y esos 10 mandamientos se pueden dividir en 2 mandamientos: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. And as we've seen, if you love God, you will love your neighbor. So you really can break it all down to love God. But if you want to expand it, love God and love your neighbor. If you want to expand it a little bit more, there are the 10 Commandments. People say the Bible is not a book of rules. Absolutely it is. It's got all sorts of rules in it. But it's just 10 rules stated a bunch of different ways, and those are really just 2 rules, and that's really just 1. Love God. It's not burdensome. It's simple. We're the problem.
we're the ones that are always stacking stuff on top of that. Y como hemos visto, si amas a Dios, amarás a tu prójimo. Pero lo tanto, realmente puedes dividirlo todo para amar a Dios. Pero si quieres expandirlo, ama a Dios y ama a tu prójimo. Si quieres expandirlo un poco más, están los 10 mandamientos. La gente dice que la Biblia no es un libro de reglas. Absolutamente lo es. Tiene toda clase de reglas, pero son solo 10 reglas establecidas de un montón de maneras diferentes. Y esas son realmente solo 2 reglas, y esa es realmente solo uno: amar a Dios. No es una carga, es simple. Nosotros somos el problema. Nosotros somos los que siempre estamos apilando cosas encima de eso. Jesus came to save sinners. Sinners suppress the truth and hide in their darkness because they love darkness. They are unbelieving, vile, foolish, rebellious haters of God who have adopted the ideologies of this world and the doctrines of men. They have become slaves to their sexual desires, perverting the flesh and the mind, and rebelling against the created order of God. They are doomed to condemnation and will be judged by Jesus and sent to hell, where they burn for eternity in the lake of fire. Jesús vino a salvar a los pecadores. Los pecadores suprimen la verdad y se esconden en su oscuridad porque aman la oscuridad. Son incrédulos, viles, necios, rebeldes, odiadores de Dios, que han adoptado las ideologías de este mundo y las doctrinas de los hombres. Se han convertido en esclavos de sus deseos sexuales, pervirtiendo la carne y la mente y rebelándose contra el orden creado de Dios. Están condenados a la condenación y serán juzgados por Jesús y enviados al infierno, donde arderán por la eternidad en el lago de fuego. However, God so loved his creation, mankind, that he sent his son Jesus, who can forgive you of your sins and redeem you because he has the authority and power. Jesus brings eternal life to all who repent and believe. For Jesus bore all our sins. He bore all the sins of all who believe in him. Jesus was born and lived a perfect life of obedience to God as a man. Jesus was condemned to be executed and die in a sinner's place. He suffered the totality of God's wrath upon himself on the cross, which every sinner deserves, so that those who believe in Jesus may have peace with God. Jesus rose from the dead, conquering death, and lives, and ascended to the right hand of God the Father. Jesus is the way, the truth, and the life, and he is in your midst with us, offering you salvation. Sin embargo, Dios amó tanto a su creación, la humanidad, que envió a su Hijo Jesús, quien puede perdonarte tus pecados y redimirte, porque Él tiene la autoridad y el poder. Jesús trae vida eterna a todos los que se arrepienten y creen, porque Jesús cargó con todos nuestros pecados. Él cargó con todos los pecados de todos los que creen en Él. Jesús nació y vivió una vida perfecta de obediencia a Dios como hombre. Jesús fue condenado a ser ejecutado y morir en el lugar del pecador. Sufrió la totalidad de la ira de Dios sobre sí mismo en la cruz que todo pecador merece, para que los que creen en Jesús puedan tener paz con Dios. Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, y vive y ascendió a la diestra de Dios Padre. Dios es el camino, la verdad y la vida, y Él está en medio de ustedes, con nosotros, ofreciéndole la salvación. Oremos. Padre, verdaderamente tú eres un Dios santo, y has enviado a tu Hijo para salvar a la gente de sus impiedad a tu santidad. Ser santo no es una carga, pero la tradición del hombre sí lo es.
Te ruego y te pido que rompas las tradiciones de los hombres, ya sean religiosas, palabras de los hombres o la propia concepción, y los liberes a tu santísimo y justo estandarte. Jesús es el camino, la verdad y la vida por todos los que creen en Él. Haz que se haga tu voluntad y salva a estas personas y tráeles a tu reino. Bendice el alimento que has provisto gentilmente. Amén. Let us pray. Father, truly you are a holy God, and you have sent your Son to save people out of their unholiness to your holiness. I pray and ask that you would break the traditions of men, be they religious, words of men, or one's own conception, and free them to your most holy and righteous standard. Jesus is the way, the truth, and the life. To all who believe in him, cause your will to be done and save these people and bring them into your kingdom. Bless the food that you have graciously provided. Amen.